रे आमर भाईचारा नष्ट होता आम गाँव में शांति भी नथिला तेणु लोक लोक भितर से विभेद सृष्टि करते जो बाहर आसुवा तथाकथित विरोधी नेता माने जे कि सेमाने निजर स्वार्थ पूरण करने आसते से लोकंर भल चिंता करने आसी नथिले। आपण विश्वास करेंगे गोविंदपुर 4टी लोक तो मरीचंती एवं आमर पाखापाखि 150 रु 200 लोक केस खाई विभिन्न मामला एमती कि गोटे गोटे लोक ना आप विश्वास करेंगे 40 रु 50 केस पोस्को को विरोध करने तेणु से केस रु आमे अंततः जितेबाला पोस्को चलीगला सेतबले से नेता माने भी चलीगले विरोधी नेता माने तेणु जो साधारण लोकटी कथा पर भरोसा करी से किभली केस रु मुकुलिब किभली भाव में जे कि आईन को हाथ को नहीं सी केमिति विपद मुहर बंचब तार चिंता से माने निज स्वार्थ पूरण करते पकेट गरम करी किए कुआडे भुवनेश्वर जाइथिला किए दिल्ली जाए रही किंतु साधारण लोकटी मूल मजूरी लगी यही जोटू माने बेउसा जहाँ भी करी सी जाइकरी कोर्ट रे जाई तार केस लड़ी एपर्यंत भी तांकर चली कंटिन्यू आपन विश्वास करेंगे 9-10 वर्ष धरी से लोक मैंने आज पर्यंत भी से पोस्को मामला रे छंदी है सर्वस्वंत हेले तलीताड़ंत हो गले तेणु लोक मैंने चिंता कले आम पोस्को को विरोध करी आमर कौन लाभ होती लाभ होनी पोस्को से माने पान बरज देले किंतु पुलाए पुलाए केस खाइले जणिका 10टा 15टा 20टा 40टा लेखा केस खाइले जार फल आज भोगवाक पड़ुची बेल होगापी पाखे कहीं ना को नेता अच्छा ना आउ को एनजीओ अच्छी तेणु सेतबले लोक उस्का जाइतिला तेणु लोक से मन स्थिर कले नाई आम अंचल एथर प्रकल्प करा जाऊ कहीं आम प्रकल्प को विरोध करूँ किंतु ता अर्थ नुहे जे से मानसिक स्तर में दृढ़ कंपानी को बा प्रकल्प को सेमाने सेमती बिना मूल्य देदेवे तेणु से आईन को हाथ को नौ तार अर्थ नुहे जे से प्रकल्प को सीधा सड़क भाव में समर्थन करुँच से समर्थन करने लोक मैंने चाहते ये अंचल विकास होगा सहित ये अंचल कि ये गाँव प्रति परिवार लोकंर किसी उन्नति हो प्रति परिवार जन को कंपानी निजुक्ति दौ यही मानसिकता नहीं लोक मैंने कंपानी को सहयोग करुँच सपक्षर नुह सहयोग करुँच प्रशासन को कंपानी की आम रहीलु आज्ञा आसिक 40-45 वर्ष ए जगार आम धान पान चाष करके चलुलु टोटाल 12-13 कुटुंब टोटाल बड़ बारी भी ये अच्छी गछ गछ बहुत फलती गछ बहुत अच्छी आंब पणुस नड़िया गुआ गछ प्राय 200 पाखापाखि गुआ गछ टोटाल सजना गछ देखते केते बड़ गछ सब बहुत बहुत दिन है चलाचल कर जब कंपानी नौ कि आपत्ति ना किंतु जमती आम प्रतिपोषण होलु आमर वर्ज पान वर्जरे वर्ष सारा प्रतिपोषण होलु 12 कुटुंब परिवार आमर से आम चाहूँ जदि गवर्नमेंट जगह गवर्नमेंट तार नहीं जाऊँगी किसी ना किंतु आमको किसी माने आम ये घर द्वार उठे दौर आम एमती कौटी थईथान करूँ किसी निजुक्ति दौ माने कंपानी किसी निजुक्ति दौ तेना आम से प्रतिपोषण होलु से आम चाहूँ आम कि गवर्नमेंट करूँ परिवार पिछा किसी जन को होना कहीं गोटे कम दौ आम जमी परिवार से पोषी पार्थिव कहि सरकार तो तांकर तो से बर्ज भांगिले घर द्वार सब भांगुचनी 2टा पुओ 3 पुओ मोर 2टा पुओ ये घर द्वार कर बर्जबारी कर चलुले आम बुढ़ा बुढ़ी भी ये खटिकी चलुलु बर्जबारी जो भांगीदे घर द्वार भांगीदेवे गछ माछ जहाँ जोड़ी थी सर्वस्व जाऊँ सी कौन तांको विचार करेंगे पिला कौटी निजुक्ति देवे कि नदेवे कि बुढ़ा बुढ़ी आम केमी चलू केमी बचबू कौन आम आमर ये आम खटिकी आम आम पेट पोषुलु आम कौन भिक मागबू ना रास्ता कर बसबू से निर्भर से जहाँ करेंगे आम कौन आम चाहूँ जदि जगह बारी गला घर द्वार गला आमको कौटू थईथान करूँ कौटी जगह बारी दिंतु घर दिंतु आम पिला माने रहिबे पिला मानकु कौटी चाकरी बाकरी दिंतु से माने खटिले रोजगार कले तांको परिवार को पोषिबे कि आम बुढ़ा बुढ़ी आमको पोषिबे आम कौन करूँ कथा आम चाहूँ तेणिक सी जहाँ करेंगे आम हाथ में कौन अच्छे आम कौन कर समय आंदोलन चली पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति तरफ
ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଆମେ ବି ପୋସ୍କୋ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆମ ନାଁରେ ବି ଅନେକ କେସ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ନାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ସେମାନେ ଓହରିଗଲେ। ଲୋକମାନେ କେସ୍ ବାସ୍ ଖାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପୋସ୍କୋ ଫେରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଲେନି କି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେସ୍ ବାସ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେନି। ମୁଁ ବି ବିଗତ ଦିନରେ ପୋସ୍କୋ ପ୍ରତିରୋଧ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିରେ ଥିଲି। ମୁଁ ବି କେସ୍ ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେ କେସ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁ, ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁ। ସେଇ କଥାକୁ ବିଗତ ଦିନର ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ସେୟାର କରିଛୁ ଯେ କି ଯେଉଁ କଥା ପୋସ୍କୋ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ଆଜି ଜିନ୍ଦଲ ସମୟରେ ନ ହଉ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଜିନ୍ଦଲ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଏଠି ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁ। ଏଠି ଜିନ୍ଦଲ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ସେମାନେ କେହି ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି କେସ୍ ବାସ୍ ଖାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସବୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢିଙ୍କିଆରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନେତାମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କେସ୍ ବାସ୍ ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନେତା କି ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାସ୍ତବରେ କେହି ନଥିବେ। ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଉ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ବି ସହୃଦୟତାର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବା ଦରକାର।